ଆରେ ଯେ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ନା ଆଉ ଏବେ ପାଖେ ବଡ ଖାଇକି କିନ୍ତୁ ବସି ପଡିବ ଖାଅ ये कौन तेंतुली 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 रो स्वाद कौन मीठा मीठा लाଗୁଛି ଖଟା କାମ ଲାଗିଲାନି ମତେ मीठा ଲାଗୁଛି ଖଟା ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବୁ କୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଖଟା ଲାଗେ କୋଳି ଖଟା ଲାଗେ ଆଉ ସବୁ କଣ ଅଛି ଖଟା ଲାଗେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ हो ଦେଖିବା ତା ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଖାଇଦିଅ ତେନ୍ତୁଳି ଖାଇଦିଅ এটা কোন লেবু 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 খাইବାକୁ কেମିତି ଲାଗେ ଖଟା ଲାଗେ ଟିକେ ଆଗୁଳାନି ଆମ ଖାଲି ଖାଇବା ଭଲ ଖାଲି ଖାଇବା ଟିକେ ଚାକିଲ ଦେଖିଆ ବଡ କଥା ଗୋଟେ ବାଗୁ ଦବା କିଛି ଦଉନା ପ୍ରାଣ ନା କାଙ୍ଗରେ କହିଲେ କେମିତି ମିଠା ହେଇର ମିଠା ନାଗୁ ଲେবু ଖାଇବା କିଛି ଲାଗେ ତାକୁ ବି ଖା टेस्ट लेबू कितने लागुची पित्ता लागुची लेबू तो पित्ता लागेनी साथी तो लेबू कितने लागुची पित्ता राजू लेबू कितने लागला मिठा आंबेला आंबेला लागुची हो ये चाकला देखिबा एटा कोन चन्नी साथी ओपरा घर मिठा सिद्धि कितने लागुची मीठा लागुची आ सब को जिंस सब मीठा लागे कचड़ी मीठा लागे एटा कोन कलरा कलरा केते लागे चाकला के देखिया किनु तो के चाकी देखिलो खाली तो के देखिलो इस कितने लागला पिता पिता लागुची पिता लागला हो राजू के चाकिलो एटा कोन यस पिता हो चाकिलो देखिलो चाकिलो कोन लागुची गुड़ तो कितने लागुची मीठा लागुची खाली चाकिलो कितने लागुची मीठा लागुची आबे ना आगे ना इते कोई भी हो कितने लागुची मीठा लागुची गुड़ कितने लागला मीठा लगे आ सब को दिन से मीठा आजी कहलो कदली मीठा लगे हम कदली भी खाइबा है ना आ लंका एटा कोन करिलो एटा लंका लंका कितने लगे खाइले ठीक है चाटीबा ये कितने लगे राग लागुची हां राग लागिला हो आ आउट दिन से खाइबा कदली एटा कोन ये कितने लागो आंबिला लागो हे ने चाकली को कितने लागुची मिठा हे ने सब तो लागे तो हमर लागे चाकली कितने लागुची आंबिला लागुची हां एटा कोन गाजर गाजर कितने लागे खा चाकली को मीठा लागुची लंका को छाड़ी आउ कोन चला लगे हां खाइलो देखिया कदली कितने राग लागुची गुड़ा कितने लागला राग लागला आओ कदली कितने लागला कहलो आम तेंतुली कितने लागला खाता लागला हां अबे एबे जानिबो कोन को दिन से बासना को दिन से कोन कहला मॉलिक्यूल ओडे बासना हुए तो मॉलिक्यूल देखि जा अब एटा कोन कहलु ना एटा कोन सुन एटा सुगी कि कहलु
এটা কোন ডালচিনি এইটা কোন ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଆଜି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ହଉ ଆଜି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଆଉ କଣ ବାସ୍ନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। କହିଲ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ରାଗ ଲାଗେ? ତମେ ଆଜି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଲ କୋଉ ଜିନିଷ ରାଗ ଲାଗିଲା? କହିଲ ରୁଦ୍ର କୋଉ ଜିନିଷ ରାଗ ଲାଗିଲା? ଏବେ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ରାଗ ଲାଗିଲା, ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ରାଗ ଲାଗିଲା, ଆଉ କଣ ରାଗ ଲାଗିଲା? କଲରା କେମିତି ଲାଗିଲା? କଲରା ପିତା ଲାଗିଲା। ତମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲ କୋଉ ଜିନିଷ କଣ ଲାଗେ?